ମାଛ ତରକାରୀଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଭାବରେ ହବ। ଏଇଟା ଖୋଲିଲୁ। ମାଛ ତରକାରୀ ଆଜି ମସ୍ତ ଭାବରେ ହବ। ଫିଙ୍ଗା ଜାଲରେ ଭିଡ଼ା ହଉଛି। ଜାଲ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। Julunda style. गिरा भाई हाथरा बथा गलानी बैग डायरी रखी दउन चंगळ कोडी न बाजे बर्तमान देखो तू माछ धरिबा बर्तमान देखो तू माछ कंती डागुची देखो तू माछ कंती डागुचंती देखो तू कंती पत्थर बाजुची देना साले दे दिए ये भाई यार पत्थर रोज ना दे दे पुके ना चाला ना दे खाई दे चाला पोकाई दो खरी जाना ये बोल लगे है वीडियो में करो और ना वीडियो नहीं करा बोले नहीं ना कोई बात मसारे आनो आरो भलो गिरे क्या माछ सब तो इतना भल किला इतना भल ये बता दे पूरा आगे छाने छाने जाओ आगे छाने मांगो दे दो ना এটা টেকিং রে 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 কি আর কি করছ রে কই লাগিয়েছ এবি ধীরে ধীরে জাল টান চলা টান চাপি দে উড়া চাপি দে কোরাড়ে আই আগে জাল চাপি দে ये तो छोकरा है कोना धोबी जालो এবি তো रो तो पछ লাগি तू माइकलन धरचा मुई বড় সবল লাগি বে গেইটা মিঠি এলা দাসি পড়ে আইটা ধরছিলি এগুলা গলি যাইছিল কি খাও হ্যাঁ লাগি দম রে দেখু বড় সবলটা আমি ধরছিলি